महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर, फी यूनिट बिजली 14 रुपए सस्ती करने का ऐलान। अगस्त सितंबर के बिलों में 45 अरब का रिलीफ दिया जाएगा। 500 यूनिट तक सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड से कटौती करके रिलीफ पैकेज तैयार किया। सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए 700 अरब रुपए का मंसूबा भी है। मुझे क्यों निकाला का शिकवा भी दोहरा दिया। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम फ्लॉप, मुश्किल शराइत, ज्यादा डाउन पेमेंट से तलबा परेशान। 6000 तलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। 8000 कॉलेज के तलबा ने मोटरसाइकिल के लिए दरखास्तें दी। अभी तक 2000 तलबा को ही मोटरसाइकिल मिले। HEC की तलबा को राम करने की कोशिश। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पतंगबाजी की ममानियत की ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम मंजूर। सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल। मंकी पॉक्स वायरस के फैलने का खदशा, एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बेहतर बनाने की हिदायत। पहले से मौजूद सिस्टम को बहाल करने का हुक्म। मुश्तबा या अलामात के हामिल मुसाफिर को आइसोलेट और रिपोर्ट करने की हिदायत। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का मुरास्ता। इंटरनेट सर्विसेज रुकने से $30 करोड़ का नुकसान। IT से मुतल्लिका अफराद का काम शदीद मुतासिर। ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले परेशान। फूड डिलीवरी के ऑनलाइन ऑर्डर ठप। IT से मुतल्लिका कारोबारी अफराद लाहौर चैम्बर में फट पड़े। अरकान असम्बली के हल्के लश पश बनाने की तैयारियां। तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खुल गए। LDA को 65 स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ के फंड्स जारी। फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क होगा। वहां का बरकी, कहना, अनम रोड की यूनियन काउंसिल्स शामिल। हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 66 करोड़ मंजूर। चिल्ड्रन अस्पताल में बर्न सेंटर के लिए 70 करोड़ 87 लाख मंजूर। PND बोर्ड इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने सदारत की। सरकारी स्कूलों के बजट में इजाफा। बजट 1000 रुपए फी तालिब इल्म से बढ़ाकर 50 लाख फी स्कूल करने का ऐलान। फंड्स असातिज़ा की ट्रेनिंग, मामूली तज़ीन और आइश पर खर्च किए जा सकेंगे। फंड्स का बाकायदा सालाना बुनियादों पर शफाफ ऑडिट करवाया जाएगा। खुद बुट करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PT 1 और 10 के NOC के लिए अहम इकदाम। प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिक NOC तमाम मिराजी सेंटर से मुंसलिक। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों के 20 सेंटर्स पर एक्साइज काउंटर्स कायम। रवा माह तमाम सेंटर्स पर सिस्टम फाल कर दिया जाएगा। जेल रिफॉर्म्स का ख्वाब चकनाचूर। टीचिंग अस्पतालों में कैदियों के साथ नारवा सलूक। सर्विसेज अस्पताल मरीज कैदियों को टेस्ट और इलाज के लिए 30 चक्कर लगवाने लगा। म्यू जिना जनरल अस्पताल भी इलाज के लिए कैदी खवार। MRI होती है न CT स्कैन। कोट लखपत जेल इंतजामिया फट पड़ी। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मोबाइल सर्विस कहाँ बंद होगी, तयन हो गया। पंजाब के दर्ज इस्लाम में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी। सिर्फ जुलूस मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल सिग्नल बंद होंगे। सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी। लाहौर को इस्तिस्ना हासिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया का भुगतान। सस्ते स्टोर्स पर 1 माह से चीनी गायब। आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटा 1500 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। मेट्रो बस स्टेशन मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब। AC मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने मुज़ाकरात किए। 19 अगस्त तक तनख्वाहों की अदायगी का मसला हल करने का वादा। मुलाजमीन ने एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस घंटों बंद रखी। कलमा चौक से शाहदरा तक मुसाफिर ख्वार होते रहे। शेरावाला गेट के मकीन बिजली की बंदिश से आजिज आ गए। इलाके का ट्रांसफार्मर मरम्मत न होने पर एहतजाज। लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस को मदाखलत करना पड़ी।
شہریوں کی رہنمائی کے لیے لگے سائن بورڈز پر سیاسی پوسٹر آویزاں، ذاتی پبلسٹی کے لیے سائن بورڈز، انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز پر قبضہ، شہریوں کا متعلقہ محکموں اور سیاسی قیادت سے بینرز اور پوسٹرز اتارنے کا مطالبہ۔ مانسون بارشیں اور غیر یقینی صورتحال، 24 گھنٹوں میں 2791 مقامات سے لاروا برآمد، موقع پر طلب 2709 افراد کو نوٹسز جاری، 82 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے دورے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا، ڈینگی ٹیموں کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ اساتذہ کے ہارڈ شپ کی بنیاد پر تبادلے، خواتین کو تھانوں سے نو کرمنل ریکارڈ لانے کا حکم، اساتذہ کا احتجاج۔ اے ڈی سی جی کا کمیٹی ممبران سے سخت جملوں کا تبادلہ، ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے افسران کا اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ادھر 420 سرکاری کالجز میں پرنسپلز کی تعیناتی، آسامیوں پر عرصے سے عارضی افسران تعینات، نئی بھرتی کا عمل شروع نہ ہو سکا، پرنسپلز کی تعیناتیوں کے لیے امیدوار آن لائن درخواستیں دے سکیں گے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ماہ سے بورڈ آف کمشنر سے محروم، پہلے بورڈ آف کمشنرز کو مدت بھی پوری نہیں کرنے دی گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ایک ماہ بعد بھی نام فائنل نہ کر سکا، موضوع اور من پسند افراد تلاش کرنے کے باعث تاخیر، بورڈ کی عدم موجودگی سے کمیشن کی ورکنگ متاثر۔ مناوا میں پراپرٹی ڈیلر کی خاتون سے مبینہ زیادتی، متاثرہ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج، پراپرٹی ڈیلر نے مکان دکھانے کے بہانے زیادتی کی، ڈیفینسے میں خاتون مبینہ طور پر اغوا، مقدمہ اس کے شوہر اللہ رکھا کی مدیت میں درج۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات، ایف آئی اے لاہور زون کی بڑی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی کی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائیوں میں 3 ملزم گرفتار، ملزمان میں سید ولی، اعجاز احمد اور سیف اللہ شامل، 10 لاکھ روپے برآمد، غیر ملکی کرنسی قیمت میں 5000 کینیڈین ڈالر بھی برآمد ہوئے۔ ہائی کورٹ اسکول بسوں کی خریداری نہ کرنے پر برہم، محکمہ اسکول ایجوکیشن کوئی کام نہیں کر رہا، ایل ڈی اے نے غیر معیاری ٹائر کلرز لگائے، سی ٹی او سے پوچھا جائے، بیریئرز کہیں آئی ٹی آفس کے سامنے تو نہیں لگا دیے، اسموک دال کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ گندم اسکینڈل کیس میں بڑی پیش رفت، ایف آئی اے نے چالان سینٹرل جج کی عدالت پیش کر دیا، جج تنویر احمد شیخ نے کیس میں ملوث پاسکو کے 6 ملازمین کو طلب کر لیا، افسران نے خریدنے کے آڑ میں 1 ارب 8 کروڑ 66 لاکھ کا نقصان پہنچایا۔ کامیڈین آن علی کھوسا کی بازیابی کے لیے درخواست، سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک مغوی کو بازیاب کر کے پیش کرنے کی ہدایت، جسٹس سید شہباز علی رضوی نے اہلیہ بنش کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کا چناؤ جاری، عامر عنایت شاہانی قائمہ کمیٹی لائف سٹاک کے چیئرمین بن گئے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ حماد اظہر اور حافظ فرحت کے استعفوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، پنجاب میں تحریک انصاف پارٹی معاملات پر 2 گروپوں میں تقسیم، حافظ فرحت عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر اختلافات نے شدت اختیار کی، سینئر رہنما حماد اظہر نے پارٹی میں 3 دھڑوں اور 2 گروپوں کی نشاندہی کر دی، کہا 8 فروری کے بعد ایک گروپ خیبر پختونخوا حکومت میں آیا، دوسرا ایوان میں پہنچ گیا، تیسرا گروپ معطوف ہے۔ جماعت اسلامی کا لاہور کی تنظیم سازی کا معاملہ، مرکزی قیادت کا ٹاسک لاہور کی قیادت کو سونپنے کا فیصلہ، جماعت اسلامی لاہور میں وکلا ونگ، کلچر ونگ سمیت دیگر تنظیموں کو فعال کرے گی، ضیاء الدین انصاری کو جلد ذیلی تنظیموں کے لیے نام قیادت کو فراہم کرنے کی ہدایت جاری۔ رانا نذیر احمد کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کا اجلاس، لاہور کے ضلعی عہدیداروں کا اعلان، نوٹیفیکیشن تقسیم، عمیر خان، ملک کلیم اللہ، فاروق ڈوگر، محمد عرفان شامل، میاں اکرم مہر اور شفیق امان نائب صدر آئی پی پی لاہور نامزد۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر آمد، ملاقات میں پارلیمانی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، گورنر پنجاب نے سردار ایاز صادق کی پارلیمانی خدمات کو سراہا۔ استاد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تیاریاں، سیکیورٹی کے لیے 4000 اہلکار تعینات ہوں گے، صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری کی بریفنگ،
सेफ सिटीज के कैमरों से सिक्योरिटी इंतजामात की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। सूबाई वजीर शाफे हुसैन की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया। कीमतों के तयन के लिए करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन से मुशावरत का फैसला। वज़ीर तालीम का कनेड स्कूल फॉर गर्ल्स का अचानक दौरा, तदरीसी उमूर का जायजा लिया, हाजिरी चेक की। क्लास रूम्स में रोशनी का मुनासिब इंतजाम न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। राना सिकंदर हयात का आज ही क्लास रूम्स में बल्ब लगाने का हुक्म। तालिबात को एक हफ्ते में कैंटीन का मसला हल करने की भी यकीन दहाई। एसएसपी बनने वालों को रैंक लगाने की तकरीब, आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में नसीबुल्लाह खान, सैयद गजनफर अली शाह शामिल। अहमद मुहिउद्दीन, मोहम्मद राशिद, सरदार मुबारहन खान, फराज अहमद को रैंक लगाए गए। जामे आज़ादी पर बेहतरीन इंतजामात, पुलिस एहलकारों के लिए तारीफी असनाद। एसपीसीटी कैप्टन कासी अली रजा ने अफसरान और एहलकारों को सर्टिफिकेट दिए। एसएचओ नौलखा, एसएचओ मस्ती गेट, एसएचओ इस्लामपुरा शामिल। थाना गवाल मंडी, रंग महल, जकी गेट, मोची गेट के एसएचओ की तारीफ। डीसी लाहौर मूसा रजा की ज़ेरे सदारत इजलास, कोताही बरतने वालों को दूसरा मौका ना देने का फैसला। डीसी ने शादमान, बाबा ग्राउंड, दाता दरबार, बादामी बाग में सफाई के इंतजामात देखे। डीजीएलजी ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत टीपा डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास, अहम शाहराहों पर रोड सेफ्टी प्लान के मुजावजा मंसूबों पर ब्रीफिंग। डीजीएलजी की यू टर्न्स के अतराफ कैट आइज की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस एंड बिजनेस कम्युनिटी लाइजन कमेटी के फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की तकरीब। रीजनल चेयरमैन एफपीसीसीआई जकी एजाज, एसएम तनवीर, एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान की शिरकत। एसएम तनवीर ने कहा, हम मईशत की बहाली के जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी ने थानों की हालत बदलने के लिए मिसाली काम किया। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के निकाले गए मुलाज़मीन फिर धरना देंगे। 15 रोज गुजरने पर भी बहाल नहीं किया गया। 26 अगस्त से दोबारा वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। विफाक ने इजाजत दे दी, हमारा डिपार्टमेंट एक्सटेंशन नहीं दे रहा, मुलाज़मीन का शिकवा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर की रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। मेंबर पॉलिसी PRA डॉक्टर जावेद इकबाल शेख से खसूसी मुलाकात। मेंबर पॉलिसी ने अथॉरिटी के सर्विसेज पर टैक्सेस के हवाले से ब्रीफ किया। जामिया मस्जिद दाता दरबार में 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, खालिद महमूद सिंधु की शिरकत। मुकर्ररीन ने हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली। फाइनेंस एक्ट 2024 में तरमीम पर तरबियती वर्कशॉप। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, सरगंगाराम अस्पताल और फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज के नुमाइंदे शरीक। सर्विसेज जनरल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, मेयो अस्पताल, जिना अस्पताल के नुमाइंदे शरीक। चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा ने सवालात के जवाबात दिए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 16 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने DHA फेज 8 में एहतमाम किया। लियाकत अली, राव फैसल इमलाक, मुहर्रम नूर, मोहम्मद इकबाल बंधु की शिरकत। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह। सदर FPCCI एक्टिंग साकिब फयाज मगून ने फीता काटा। 45 से जायद कंपनियों की जानिब से 170 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। अलहमरा में नवाज शरीफ लवर्स पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम तकरीब। सुबह वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने नोटिफिकेशन दी। तकरीब में मुस्लिम लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकार जस्सी सिंह समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस।